ओए भाई इधर इधर दे मैं वाला लाइसेंस चेक करो। अरे यार अरे भाई रे इसकी गाड़ी नहीं दे रहा ये सब सर्विस सेंटर एक्सपोज करो देख लिया ये लो सर्विस सेंटर देख लो ये बड़ा भाई पुलिस की गाड़ी कैसे काट मार रहा है सो गाइस वेलकम बैक 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 फिर से बैक मारो सब पीठ पीछे बहुत लोग बात करते हैं। इंश्योरेंस ही तो बोला हेडफोन का इंश्योरेंस ওয়ারেন্টি ক্লেম হ্যাঁ বাহ আমারটা শুনবি ব্লুটুথের যে কত 131 প্রো যেটা ইয়ারবাডস সেটা ওটা আমার খারাপ হয়ে গেল ঠিক আছে ওটা আমার একটা দিদিরও ছিল ওরও খারাপ হয়ে গেছিলো এবার ওরটা ঠিকঠাক হয়ে গেছে ওরটা ঠিক মানে ওই নিজে খোঁচাতে ঠিক হয়ে গেছে এবার আমার থেকে তো একটা তো আওয়াজ আসছে একটা তো আওয়াজ আসছিল না ডান দিকেরটা আসছিল না এবার ডান দিকেরটা আসছে না আমি ইয়েতে ওয়ারেন্টি ক্লেম করেছি পাঠিয়েছি এবার আমার প্রবলেমটা ছিল গিয়ে দেখবি যেখান থেকে আওয়াজ করে সেখানে একটা জালি থাকে ওই জালিটা না ছিল না ওই জালিটা কোনোভাবে উঠে গেছিলো হ্যাঁ গরমে বল বা হিটে বল উঠে গেছিলো মালটা ওই জন্য ঠিক আছে আমাকে লেখা এসছে যেরকম জালি ছিল না এই জন্য ঠিক আছে রিটার্ন মেরে দিয়েছে যে আমার দোষ ভাই আমার এতে হয়েছে ঠিক আছে আমার দোষ এটা তো আর ক্লেম করবে না ওয়ারেন্টি যেটা ওদের ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট হবে সেটাতে হ্যাঁ ও ওখান থেকে যে এয়ারবাসে যে রবার থাকে ওইটা পর্যন্ত দেয়নি ওইটা ওখানে রেখে দিয়েছে কি হচ্ছে ভাই এটা বোট কম মানে দামি কোম্পানি একটা জাতা কোম্পানি না সনি মনির মতনই ভালো কোম্পানি আজকাল বোট এখন প্রচুর হাইপে রয়েছে হ্যাঁ সে নাকি এয়ারবাসে রাবারই দেয়নি আর জীবনে কিনবো না ভাই এয়ারবাডস বিশাল মাইলেজ কিন্তু পাওয়ার নেই এই স্প্লেন্ডার কিনে না কিনলে খারাপ মনে করিস না কিন্তু আমি এনটর্ক আমার স্কুটিতে আমি বলো কমফোর্টেবল এই বাইক হ্যাঁ আমি তো খারাপ মনে করে গিয়েছি আমি চালিয়েছি ভাই স্প্লেন্ডার ব্রেক মারলে এরকম দোলে এরকম করে চল দেখছে আসছি ওরা ঢুকে যাচ্ছে একটু দাঁড়িয়ে গেলি ওখানে সিগন্যাল খুলে দুদিকে সিগন্যাল একসাথে খুলে দিয়েছে কাঁচ নেই কাঁচ নেই না হাওয়াটা গিয়ে পেছনে লাগছে এই সাইড ফাইড দিয়ে ঢুকে পেছনে লাগছে যেই চলে যাচ্ছে পেছনে তুই ভাব এই হেলমেট নিয়ে আমি শার্ট মেরেছি তাহলে আমার কেরকম এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে ওরা হেলমেট পুরো উঠে গেছে পেছনে এই ভাই ভাই পুলিশকে গাড়ি কেসের কাট মারা দেখো তোর ভাই আজকে সার্ভিস সেন্টারে এক্সপোজ করবো আজকে দেখবি তোরা তো সার্ভিস সেন্টারে এক্সপোজ করবো দেখবি আজকে বাইরে দিয়ে যা খিস্তি মারো না না ভিডিও এখন স্টকে এখনো দুখানা আছে দেরি আছে ছাড়তে আর খিস্তি মারো না আমি স্বাভাবিক কথা বলবো যেটা যে এতদিন হয়ে গেছে বেকার এতক্ষণ মানে ইয়ে হয়ে সোজা কথা একটা 2 থেকে 3 মাস হয়ে গেছে যেখানে 1 মাস হলো ছিল এটা কি ইন্স্যুরেন্স ক্লেম করেছি সেই জন্য কিনা কে জানে হ্যাঁ না এই আমার জানি এরকম ঢিলা করে ও বাঁ দিকে ঢুকবে ভাই হ্যাঁ ও বাঁ দিকে ঢুকবে ওই যে সেটাই তো তাহলে কাটাচ্ছে কেন ও আছে ও বেরিয়ে গেছে মালটা पुलिस चाचा देख के थोड़ा अरे यार अगर ओके सबको पहले जाना है ये देखो ये रिक्शा बीच से घुमा रहा है बस इधर कटा रहा है भाई क्या कर रहा है ये सब दुबई अच्छा है भाई उधर टैक्सी चला लूँगा इससे अच्छा है गाड़ी चलाना यूथ लगता है भाई वर्ल्ड वार लगता है ये देखो अबे देख तो ले भाई सब सुबह सब नशे में है चल भाई रुकना मत सिग्नल लाल हो जाएगा फिर मुझे खड़ा होना पड़ेगा चलो निकल गया
পুরো রাস্তার থেকে বড় বাস, তাই না? আমাদের দেখতেই পাচ্ছি না আমি সামনে কি হচ্ছে না হচ্ছে। ভাই দেখো ইধার উধার সে বাস আ রहा है। যা আর রাস্তার অবস্থা দেখ, এত ভিড় রয়েছে, এখান থেকে ওভারটেক করতেই পারো না। ওরে ভাই রে ভাই, ওভারটেক করতে যাচ্ছি না, এই মালটা হট করে চলে এসছি। ফাঁকা দে ভাই, একটু ফাঁকা দে। আরে সাইকেলটা চলে এসছে না, আমার লিভার গার্ড লাগানো না, মালটা ছিটে বেরিয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি বেরো, তাড়াতাড়ি বেরো। এই পাশে গ্রাম শুরু হয় না এখান থেকে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। কখন থেকে দিয়ে রেখে দিয়েছে, তারপর আমি ইন্ডিকেটার দিয়ে রেখেছি, হাত দিয়ে বন্ধ করে দিলাম। আমি কোথায় ইন্ডিকেটার দিয়েছি, নিজে বন্ধ করে দিল। আমি তো এখনই বন্ধ করলাম, না বন্ধ কেন করে দেবো? এটা হচ্ছে অরেঞ্জ পুলিশ, কমলালেবু পুলিশ। ও ভাই এটা দে, ও ও এইখান থেকে বাস আসছে নাকি? আজব ব্যাপার ভাই। তুই দেখ রাস্তাটার জায়গাটা দেখ, আর বাসটার সাইজটা দেখ। মিনি বাস, যেখানে কদিন পরে আমাদের ওখানে বাস চলবে, বোমপুর করবে, আর বাস স্ট্যান্ড নাকি কোথায় প্রিমিয়ারের ওখানে করবে। দেখো পুলিশ গাপ্পে ওড়ায়, পুলিশ গল্প করছে। তাই তো আমার একটা বাস উঠতে ভালো না, সেটা হলো এসি বাস। আমি বললাম লাইসেন্স চেক করবে, সবই তো আছে। আমার মজা লাগে জানিস তো, পুলিশ দাঁড় করালে যাবো কাকা। সাবাস ভাই, এ ভাই ডান দিক মেরেছে, এই যে ইন্ডিকেটার দিয়ে। সাবাস ভাই, এই যে ড্রাইভার, রিয়েল ড্রাইভার এরা। ভাই ডান দিক যাবে, ইন্ডিকেটার দিচ্ছে নাকি ভুল করে ইন্ডিকেটার দিয়ে দিয়েছি কে রে? ভালো ড্রাইভার, লেন চেঞ্জ করার আগে ইন্ডিকেটার দিয়ে দেওয়া উচিত। 2024 মডেলটা, বাদিক जाओ साला की हाथ रे। गाइस हम आए थे इसका सर्विस सेंटर, अभिजीत का सर्विस सेंटर, अभिजीत का सर्विस सेंटर नहीं, अभिजीत के गाड़ी का सर्विस मतलब होंडा का सर्विस सेंटर। और इसका कहानी ये है कि इसके गाड़ी नहीं दे रहा है, ये सब गाड़ी पड़ा हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम है इसका, और EMI पे है ना, इसलिए थोड़ा ढीला कर रहा है। 1 महीना बोला था, अभी 3 महीने होने को आ रहा है। ये सर्विस सेंटर देख लो, हैंडल नहीं मिल रहा है, बोल रहा है हैंडल नहीं मिल रहा है। अरे भाई होंडा का हैंडल नहीं मिल रहा है, मजाक चल रहा है? अजीब बात है भाई। अरे ये देखो मैंने अपना मॉडिफिकेशन तो स्टार्ट कर दिया है। ये लीवर कट लगाया, कैसे लग रहा है बोलो? महंगा पड़ा है भाई, मेटल का है पूरा। तुम लोगों को पता है कैसा है मेटल का, प्लास्टिक का मिल रहा था एक मेटल, आधा मेटल आधा प्लास्टिक, लेकिन लिया नहीं मैंने उसे। अभी देखो अभी थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन चालू हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसा तो अच्छा ही लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है ना? थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन चालू हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसे ऐसे इधर जो विंडशील्ड होता है वो विंडशील्ड लगाएंगे। मॉडगार्ड क्या होता है ना, मॉडगार्ड टायर खोलना पड़ता है। टायर खोलने के बाद इधर नीचे 5 नट है, उसको खोलने के बाद ही मॉडगार्ड खुलेगा। तो मॉडगार्ड खोलेंगे, अभी टायर निकालना पड़ेगा, बहुत झमेला है, बहुत खर्चा है। तो इधर से अप्रैल का मॉडगार्ड लगाएंगे। उसके बाद तेल रेडी खरीदना पड़ेगा कि इसको कटवाना पड़ेगा, लेकिन इधर से कटवाएंगे तो बेकार लगेगा, इधर से कटवाएंगे तो पूरा ऐसा ये पार्ट पूरा खोलना पड़ेगा, तेल रेडी खरीदना पड़ेगा। क्योंकि नंबर प्लेट जो लगाना है इधर, तो नंबर प्लेट बिना पुलिस पकड़े लेंगे, तो
टेल नहीं लगाएंगे। और मेन बात ये है कि कीचड़ उछलेगा, इसलिए थोड़ा ये लगाएंगे। उसके बाद भी एक छोटा मॉडगट होता है, छोटा मॉडगट लगाएंगे इधर से कहीं से, इधर कहीं से लगा देंगे। इधर इधर नट इतना सारा नट है, इधर इधर से कहीं से भी लगा देंगे तो थोड़ा खर्चा वाला सीन होगा। और मिरर तो बुक कर दिया है मैंने मोटो मोड्स शॉप से, अभी देखते हैं क्या होता है। मिरर और विंडशील्ड जल्दी लगाएंगे, ये दोनों काम जल्दी होगा। अब मॉडगट, सामने का मॉडगट लगाएंगे तो पीछे पीछे वाला बहुत बुरा मान जाएगा ना, तो एक साथ पैसे जोड़ के ही लगाएंगे सब। लगेगा 2-3 हज़ार तो लगेगा इधर, हाँ लगेगा, क्या कर सकते हैं, अपना ही गाड़ी है। चलो अभी सर्विस सेंटर के अंदर जाते हैं। गई अभी वीडियो बंद करते हैं, अभी बारिश नहीं उतर गया।